Ipadam ti amok! Sino ka si Mauliwit mo ko? Umibot ka! Uri agad ano ka! Pakiwagpon ka niya! Saan ako magkamit ang bukod mo? Ako'y uyit na nilak mo ka! Doon na, madam! Nauna ka lang tiritis! Agyaman nagpipita. Inis pa na kiti day tari, pis. Super Pipita. Tibalikbayan nga OFW. Survivor manipudirak. Naritor itirigat. Sakripisyo ken panagibtor. Napnuan pan nakigasang-gasat kas kadagiti mauawagan iti bagong bayani. Super Pipita. Manggan manipod Lunes aginggat Sabado. May sa drama apakanggan kadagiti nagduduma apan nakigasang-gasat. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagot kada kayo ti pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Di napalabas, gapo iti pan nakabartek ni Leon, ken naladaw asimangpet, tinungpa ken pinungot ni Christine. Kasla na bagyo ti kwartuda iti namayan na, ket nairaman na pa'y apinigis ti kabos na. Napabot nga ni Nana Sabina, ket nagawid iti balayda. Ngem imbilin ni Christine ken ni Ama Bantor, apag sublin na retoy. Ngem talaga asahanen na kaya ti bagat ti agkatulong. Uray kasano apan nakisarita ni Ama Bantor ken kuana, di na naallukoy ti asawa na. Ingka rin nilyon nga ison ti makamo, no saanen akayat ni Nana Sabina ti agkatulong. Ita papagayam denggen ti tuloy ti makalawa sa pagkasaritaan ana Pauluan, da Christine ken Leon. Dito'y drama tayo, Super Pipita. San lang atiri daw kan ruangan dati nalawa, sabi na. Uray dagiti tawad da. At di kaya ta sa unday takot nalawa ti ruangan da sumrikam. Tapno ituloy mo dag katulong kadakwada. Tikulam ket day. Nalawa tiri daw da arwarak. Nagdakkel pa iti ripda. San ka masayangan kadagiti agakay masamakan? Ha? Bantor. Nukas taong na iti panagbusog mo. Ken adamanen bagyo. Di ka masayangan iti ayodam. San ka no na sardinas ken noodles ti bunong dang ayoda. Ken vip kanon ken ham. Mapisinak lang araw. Ay, kasla karasa iti panagsabong ti kawayan, ti kabayag ti panakaraman ko iti corn babe. No ham, ay kasla jak pa'y amo ti langada. Oh, nalabos ka mat. Mano ka di ti tawon mon, kat kada sa ngagasot ka no at tawon ngagsabong ti kawayan. Kaya't naasawan, manmano. Ken mamati kamat nga agibunong da iti corn babe. At dapay day di panagbagyo na iti danda ni makalawas a naagog ti angot ti inrasyon da abagas. Kat gapungatan na iti kinabayag ti bagyo. Pliboy ka no ngamin kat day di abagyo. Anya ngamin ang tinagan day di abagyo. Anya a playboy ti ibagbagam. Ay, kila may bagbagam. Uray bagyo, playboy. Nagan ti babae ngamin tinagan day di abagyo. Sa di pimanawon ti bagyo kaloy, babae ti si Maruno abagyo. Isu ako na daan nagsubli.
Sa tinagan man ng tibabaya simbaro no abagyo, janilan sa tinagan day di abagyo. Ay, hagtan na ka, Bantor. Ah, Jak malagip nga adda Danela anagan ti bagyaw. talaga asan mo na kaya tagkatulong ka dalyon kan Kristen? Talaga aman jakon. Kasano? Kasla kanayon nga agbagyo no agapa dagijay nga agasawa. Daman gaya man pagkatulungam. Engem kasano. Adda bagyo na. Indruginan itay malam tinagtodo ken nagangin. Kasla napigsa da ito'y abagyo ah. Ay, barang ano, sana madadahal dagiti mula anat na tayo. Kumaa. Agtalinaid kumalatan iti taaw. Wino iti murdong dagiti bulbulong. Ay, si kamat ka mo to. Depende iti bulbulong. Kasano no bulbulong ti barisa nga? Naitan ah. Nuan niya lang amin ti pampanunutek. Awam mo't sirsirbi na. No sabalin samat nga pa ti pampanunutaw. Sutilin naksamot ni Pipita. Oy, kamo to. Maguli magkamatay. Kwa? Kasano nga rodan ti papan mo nagbagyong agpaisaw? Bareng kunak, no nakadano nakto, niti pagkatulungak, sakbay asumangput ti bagyaw. Awanan ti problema ti pangalan ta iti katulong Christine. Nawaga kon ti agency nga imbaga kanyak ni amigo Pat. Anya daytan anagan. Oh, daytang nga rod ti imberngas day di lolo na. Iso nga uray ita, patlat ta ti berngas na. Patricio kunamlatan. Ay, No kasta, hindi iso. Kasaritam ko manina na Sabina. Nga aging gaasaan pa'y at sumangpat ti kasukat na. Ano san na pailang tagkatulong? oh sige, bayam man nga rod. Tawagak ni Ama Bantor. Bareng saan pa yan nakaturog. Naimbag ta na ka rin kayo pa Ama Bantor. Hagtutuglibag nga rodan ni tayo agring ti cellphone ko, sir. Nagpaina ka ti simong bad. Nalagip da kayo ngamin ken Christine, Ama Bantor. Nakawag ako niti pangalaan mi iti katulong. Ngam anusan kumapay lang ni Nana Sabina ti mangibulta kada kami. Kabayatan asan pa si Mangpat. Bayan nyo, sir, tayo bagak tungaro din ton bigat. Parang makasapa nga gringa. Yak mangarod mariingan. Takasla sumanglat a barko ti kinapig sa ti urok na itay pinanawak iti kwartaw. Ikarigatam to nga rodariingan na masapa, Ama Bantor. Regalwan kayong tupa iti napimpintas pa'y asilpon. Kano agtuloy ti bagyo, adun tong ayuda ti agpaay kada kayo. Special pay. Naimbag, tamayat kayo pa ilang nga may nagkatulong na Sabina. Agan anos kayo pa ilaang. Aging gatisan pa'y ang makasangpot ti mangsukat kada kayo. Ay, kaano ka diti isasangpot na, Madam Christine? Dahil tati saan ko ang masungbatan. No, saan kayo ang dardaras? Damagag to pa ilaang kiniliyon. Ay, Madam, naangaw kayo gayam. Ada ka di, agang angaw, anak kasirseryoso, tilangana. Rumarak to inton madamdama. Bareng saan ngagtudo. Dakayon ton ti makaamo dito'y balay. Ay, madam, ada ka nung amin bagyo na. Christine sa tinagan na. Ha?
Ulitin nyo man timbagayo. Day tamot din nang kuapadamag iti radyo. Christine kano tinagan ti bagyaw. Ay, kanagnagan ko pa'y gayam ti bagyo. Panawan kay manlangan. Ay, nakakuran sa ni Madam Christine. Ay na, tila babawik anang ibaga a Christine tinagan ti bagyo. Puno mo ti bagbagak. Ay, saapay ko ma, tasaan nga agbagyo, kabayatan ti panagpaay ko pa'y laeng akatulong da. Ti kayat ko asawan, bareng saan tang agapa. Kasla, mabagyo ti balay no agapa da. San Marta napigsaw na iti tudo, sir. Gumunay, padalaman ti danom iti kalsada. Iswadyak makapagpataray na imbag. Tarangan nyo lang tiyag maneho, mabantor. Uray ta saan tayo magdardaras? Naimbag langan. Tatanda ni tayo makarwar karang iti barangay. Anala ka amalayos. Ay, gayam. Adda nalipatak. Ha? Ibiltak nga ron tikot si sir. Amangan no, saan tayo to na makarwar? Kanti ko nakanalipatak, ti itad ko kada kayo, anapimpintas a cellphone. Ay, mausaryo ka din? Ay, saan pa'y sir? At tapay mo't na ito intid yung imuna. Napintas pa lang na ito touchscreen. Kan, amangan no at apon ni Sabina no makita na adwa ti cellphone ko kada. Ay, narika din. Amoy mo di asawak sa kasla salaksak sumayaksak no kasta ngagngiwat. Ay, Daimon pa'y lagayam. Uray bakatan ni Nana Sabina. Wen gayam, uray addan ton ti kasukat na katulong. No kayat na ti extra katulong iji balay, ay katumaylat ta. ay kat ibaga tuking kwa na sir. Uray ta nalawa mo tigit yaw. Ay kano ka diya sumangpot ti katulong yaw. Inton bigat. Ay, ang libatag dahil maimbaga ka ni Christine. Asukunan tayo inton bigat. Ay kat bareng ano saan pa ya makasangpot ti bagyaw. Sapay kuma. Napigsa ka nun ti bagyo ijay Bicol kat. Bareng saan pa ya makadanon ditoy, ama bantor. Kunak no saan na sumardeng agtudo itay. Masadutak kumarumor. Oh, ada ka din nalipatam nga ibaga kanyak. Manmanukat nga umay ka dito yung opisina. Awang ka din ti kwartam. Siya ti tao adi na kayat ti maawanan iti kwarta leon. Ay, saan ko nga ipalubos ah? Ay, wan gayam. Dinamag ni Nana Sabina nung kaano asumangpat ti mangsukat kan kwa na. So, sika, tedda nalipatan na. Ewan. Nalipatak nga agpaiso nga imbagakan ka. Planok matkit di nga ibagain ton rabi eh. Kaano nga minaya? Sukunan tayo kada mabantorin ton bigat. Kumuyog ka kanyak, tapno di ka agatap amay sa kadagiti babaik ti isang put ko akatulong ta. Amum ti saksak bayam ah. Narigatan, no agatap ka manan kat agapat manan. Ay, naimas ti kapay no kastoy analami isti panawan. Anyamot nga minun ti kastoy atsyempo na. Ay, apo aya. Nobyembre lang araw, dahil agtodo pa lang. Ay, makasulit nga ron ti agtrabaho no kastaw. Kat anya ko matipagsulitam no dito'y kamot unang agtrabaho. Aganos ka,
Tauray ka tinton bigat asumangpad kanon timang sukat keng ka. Kano inton bigat sa sumangpet ti bagyo di taoy. No, bareng santon na napigsa, titudo na. Kung adda na ibagan ni Sir Leon, uray addan do kanon sa bali akatulong da. Umay kakanulat ta agtrabaho. Anya pa'y la kumaaga paw. Di kaya may kawati agkakaima sa makan. Kung kayat mo ti may kapi si tayo da. Nay, napigsan ti tudon, dapay hangin na. Katinton madamdaman ti biyahe. Maring anak, sardang itong nagtudaw. Tamatuloy mo't lang ti panagbiyahe. Nalpasan ti saritaan mi, ti opisina, ti marapay ti agency. Sige, bareng sumardeng to nagpaisaw. Saan mo't lang agpaot ti bagyo na. Tatlo, saan ka akakaasi ti pagkatulungan? Ay, manurang aldaw mo't ngagbagyaw. Kun may sapay, nagpaot ti bagyo, dagiti mula anatan ti nakakaase. Si kagayam tagbalin akatulong mi, Bipita. Awan gayam, siyak ni Christine. Sakmat ni Leon, Pipita. Ay, maragsakan na kamakama kada kayo, madam, sir. Langayo ti nasingpat. Pagarup mo lang dayta, Pipita. Christine, anya ka kadi. Nasa paunay a panagpadlaw mo. Ah, Pipita. Tagaano ka? Tagabugyasan ng madam. Ijay lugar may iti pagkapunta kiti nagtutumanat natan. Leon. Nakadanon ka din ni Jai? Ni, saan pa'y? Ijay la Trinidad tinakadanunak idi. Ngam agad adalak pa'y lang idi. Kaya kayo mo't ayama, Bantor. Apay anak kaging ginat kayong magmaneho. Kaanon tupay makadanon tayo. Sigod mat, amaya ti panagmaneho yo. Iso anabirngasan kayo iti Bantor. Ay, napigsa nga minunay ti tudo, madam. At alam mo ti danom iti kalsada. Iswadyak makapapaggas nga agbataray. Ay, ti samat nun kay bagyaw, sir. Panagkunak, talagang agbagyon. Gusto ti kunam, Pipita. No, marigatan ka amang iturong iti manibela, ama Bantor. Kumita ka iti restoran, ama balintay a pagsardengan. Ay. At dala nga may bayad tayo. Urayon tayo nga rod, nga agsardeng titudo, Christine. Kat no saan asumardang titudo, di saan tayo na makaaway. No, kasta ti mapasama, kapilitan nga umyan tayo iti hotel Ay, saan na mabalin? Ay, Pipita, nakita ti bayo datam. Kabailam ti agmaneho, saan ka di? Ay, wan, madam. Mga ano kaya't masublatan ni Ama Bantor. Ay, kababain mo da, madam. Siyak ti driver yo. Isu asyak ti agmaneho. Ay, nakapigpigsan dito daw. Agbagyo at talagan. Ay na, kasano ni Bantor. Adada iti biyahe. Ada yung saab nga rutina palanda. Nagijay mo't nga gasawa. Amuda lang nga ruda na dakas ti panawan. Ay na, no dadakas ang mapasama kiti asawak. Basol day akatulong amang sukat kanyag. Pagsasawak lakit day. Kunak no saan tayo na makasangpan.
Madanaga na kita yan. Ni, saan mo't gayang magtudtudo dito, Christine? Anya saan? Madanagan ni Nana Sabina anang sabat kada tayo itay. Idanak na launay ni Ama Banto. Napigsa ka no titudo itay. Kasla ka no saan ang nagsardang. Sige. Si kangarudan ti makaamo kan ni Pipita. Aginanaklabi iti kwartuta. Oray, tasaan mo't ngagtudtodo? Rumar kami kan Ama Bantor inton madamdama. Sige. Di mong pala ipabigat, Leon. Nay, saan na nang italtalag? Umay kan, Pipita. Itulnog ka itagbali na kwarto. Kaba alam ka di, abagkatan day tamaleta? Isuon, ma'am. Pinanaon ako. Ano day dyan? Damagan na no kabala kapagkatin ti malita. Apay nga minabagkatan. Guyuda kon ata damot pilit na. Ay, da kayo gayam ti sigo da katulong lagi ti amok na nasabi na. Apay, nauma kayaon? Kasano atyak mauma. No kasla agbagyo no agapa dagita nga kasawa. Anya? Anya mo tan? Naimbag ni Sir Leon. Nalaing lang amin nga uminom iti arak. Imbagada kanyak nga uray adan sa bali akatulong da. Mabalin ko latati at trabaho kadakwada. Ay, un mo't nagpaisuan, ana. Bakit ako na? Naot-ot dagiti susuop ko no sumro ti rayumak. Kunak batlatan uray awan rayumak. Talagang agbagyon. Kasanupay kita makawid kami. Sa dakkelan ti danom iti kalsada. Ay, agawin tayo kuman Ama Bantor ng agbagyo matan. Ay nakadadalaman ti danom iti kalsada, sir. Abangan no saan tayo na may lasa ti kutsiyaw. Nakainit itay pumanaw tayo iji balay. May kayo iji opisina, tagkapi tayo. Kapilitan nga umyan tayo, dito'y opisina. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak, papagayam padaanan ti sumaruno apaset ti makalawas sa pakasaritaan na napauluan. Da Christine ken Leon. Dito'y drama tayo, Super Pipita. Insurat ni Delfin Dumayas ken iti direksyon Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagot kada kayo ti number 1 and most trusted radio network in the country. Bumbo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo.